अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट उर्दू में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट इंग्लिश फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। सीनियर रिपोर्टर विकास प्रसाद के मुताबिक बीजेपी ने नितोरिया ब्लॉक के पुरुलिया रेलवे लाइन के करीब इतवार के रोज़ नाइंसाफ़ी प्रोग्राम मुनक्कद किया। इस प्रोग्राम में पुरुलिया जिला बीजेपी के निगरान विवेकानंद भट्टाचार्य, बीजेपी के आसनसोल के गोराचंद चैटर्जी, नितोड़िया जेपी 34 मंडल के सदर मामूनी बावरी, युवा मोर्चा के सदर मुकेश सिंह, भारतीय जनता जिला परिषद के पार्टी मुखालिफ रहनुमा अजीत बोरी समेत दीगर ने शिरकत की। प्रोग्राम में राजेंद्र मुर्मू समेत 100 अफराद ने फारूड ब्लॉक के डब्लू सिंह की क़यादत में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इस अरसा के दौरान मुनक़दा इज्तिमा से खिताब करते हुए पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइज़र विवेकानंद भट्टाचार्य ने कहा कि अब तक मगरबी बंगाल में बहुत सारी नाइंसाफ़ी हुई है और नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, लिहाजा हम लोगों को मुतनबा करने आए हैं। इन्होंने कहा कि हुकूमत जो नवानान में रहनी चाहिए आज वो लोगों के पास घर आ रही है। इसकी वाज़ेह वजह यह है कि लोग इस नारे को तसली बख्श और राज़ी करने के लिए एक पॉलिसी अपना रहे हैं। तभी वो पूछ रही है कि आप क्या जानते हैं, खाने का साथी, सेहत कार्ड वगैरह। इन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल में 10 करोड़ लोग खाना खाते हैं, लिहाजा अगर लोगों को सेहत के साथी के तहत 5 लाख रुपए अदा करना होंगे, दीदी कहाँ जाएंगी? क्योंकि मगरबी बंगाल हुकूमत 4 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में है, लिहाजा हुकूमत के लिए पैसा देना मुमकिन नहीं। हुकूमत लोगों को लालच देकर धोखा दे रही है। কোঅপারেটিভ ব্যাংক, তারপরে উনি পেট্রোল পাম্প করেছে, তারপরে এখন যেখানে গরিব মানুষদের মাথার উপর ছাদ নেই, জল পড়ছে, ভাঙা ঘরে থাকছে, উনি কি করছেন? উনার নিজে ওখানে পাহাড়ে লজ করছে। আরে কার টাকায় দাদা, কার টাকায়? আমি প্রশ্ন করতে চাই, আপনি কোটি কোটি সম্পত্তির মালিক কোথা থেকে হলেন? আপনি কি মুরগি ছানা পালন করেছিলেন না আপনার লটারি লেগেছিল? বলুন, জবাব দিবেন। জবাব আপনার কাছে নেই দাদা। আবার দেখুন এখন কি করছেন, এখন উনি কি করছেন? আমাদের চেকপোস্ট থেকে শুরু করে মহেশ নদী থেকে শুরু করে আমাদের ঝনকা, আমাদের সাহেবডাঙ্গা, আমাদের এদিকে যতগুলো গ্রাম আছে সব বিজেপি কর্মীদেরকে ঘরে ঘরে লোক পাঠাচ্ছে, তৃণমূলের লোক যাচ্ছে আর আমাদের বিজেপি কর্মীদেরকে হুমকি দিয়ে আসছে, ধমকি দিয়ে আসছে। বলছে কি, তুমি যদি বিজেপি করো তাহলে তোমাকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে কেস দিও। আবার শোনা যাচ্ছে কি, এখন শুনতে পাচ্ছি নাকি, বলছেন উনি যে মামুনি বাউরিকে ধরে নিয়ে এসো, তৃণমূলের ঝান্ডা ধরাবো। আরে দাদা, মামুনি যদি দল থাকে, আপনি বাউরির বাচ্চা, আমিও বাউরির বাচ্চা, যদি আপনার আসুন এখানে, যদি দল আছে আমার গায়ে হাত দিয়ে দেখান, আপনার হাতগুলো যদি আমি ভেঙে টুকরো না করে দিতে পারি তো এক কি বলবো আমি, এটা আমি বলতে পারবো না। ঠিক আছে? তো দাদা আপনার কয়লা পাচারকারী সরকার চলছে, এই ধরনের একটা সরকার, এই সরকারকে পশ্চিমবাংলার থেকে অবিলম্বে যাতে মুক্তি হয় তার ব্যবস্থা আমরা করছি। সেই জন্য বহুমুখী আন্দোলন, বহু বিষয় কার্যক্রম, বহু বিষয় নিয়ে আমরা আন্দোলনের সম্মুখীন হচ্ছি। 2011 সালে, 2021 সালে পশ্চিমবাংলার থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার আমাদের পশ্চিমবাংলায় প্রতিষ্ঠা হবে এবং আমাদের দিদিমণির বিসর্জন। আজকে কারাবাগ কতজন জয়েন করলেন বিজেপি? আজকে পাড়ার ব্লক থেকে কয়েকশো কর্মী জয়েন করেছে। তাদের সুবুদ্ধি হয়েছে, তাদের সুবিচার পাওয়ার জন্য তারা দীর্ঘদিন ধরে একটি রাজনৈতিক পার্টির ছত্রছায়ায় ছিলেন। তারা বুঝেছেন যে পশ্চিমবাংলায় একমাত্র বিজেপিই পারে যে সন্ত্রাস মুক্ত করে পশ্চিমবাংলার শান্তি স্থাপন করতে পারে, পশ্চিমবাংলায় বেকার ছেলেদের কর্মের সংস্থান করতে পারে। সেই জন্য তারা আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে জয়েন করলো পাড়ার ব্লক থেকে। বলি শাসক দল তো আপনার দুয়ারে সরকার করেছে বা বঙ্গধনী সরকার, মানে বঙ্গধনী কর্মসূচি শুরু। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान में मिठाई के बगैर हम किसी भी त्यौहार का तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ आज एक ऐसे दुकान का जिक्र करूंगी जिसकी मिठाइयाँ और नमकीन पूरे आसनसोल में मशहूर हैं। कच्ची भाजा आसनसोल में वाहिद एक ऐसा दुकान है जो अपने अलग तरीक़ों के लिए मशहूर है। ये दुकान तकरीबन 100 साल पुरानी है।
इनके पास कुछ बहुत से मुनफरिद मसनूआत हैं। इनके पास आपको खाकरों की काफ़ी सारी किस्म देखने को मिलेगी जो पूरे आसनसोल में नहीं है। ये इतना जायकेदार है कि सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये दुकान SBI बैंक के अपोजिट तरफ सिमरन राय रोड आसनसोल में मौजूद है। डिटेल्स के लिए आप राब्ता कर सकते हैं 0341230517 या फिर 9547356154। तो कुछ जायकेदार मुनफरिद मसनूआत के बारे में जानते हैं, जैसे मेथी खाकरा, मसाला खाकरा, सादा खाकरा, मंचूरियन खाकरा, चीज़ खाकरा, बनाना चिप्स, बनाना स्टिक्स, रोस्टेड पीनट्स, सोया स्टिक्स, थेपले वगैरह। बाराबनी ब्लॉक दुम्हानी कराटे एकेडमी के कुसन के कान कराटे ने आज एक निजी स्कूल में 40 तलबा को मेरिट के सर्टिफिकेट हवाले किए। तालिबात के वालिदैन और कुछ मुकामी अफराद इसमें शरीक होंगे। हमने आज नताइज इनके हवाले कर दिए हैं। बाइक कैडेट स्कूल के साजा तापस पाल, सेकेंड राइट, ब्लैक बेल्ट जापान मनोज शर्मा बाराबनी से इतला दे रहे हैं। আজকে আমাদের পরীক্ষা ক্যারাটে যে গ্রেডিং হয়েছিল তার গ্রেডিংয়ের সার্টিফিকেট আমরা ডিস্ট্রিবিউট করলাম। সেপ্টেম্বর মাসে 2020 এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের সময় আমরা সমস্ত সরকারি বিধিনিয়ম অনুসারে আমরা পরীক্ষার একটা গ্রেডেশন দিয়েছিলাম, কারণ ছেলেরা লকডাউনের আগে থেকে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিল। সেই পরীক্ষাটা আমরা দিয়েছিলাম, সেই পরীক্ষার সার্টিফিকেট আজকে দেওয়া হলো। 40 জন পরীক্ষার্থী যারা পরীক্ষা দিয়েছিল তাদের প্রত্যেককেই সার্টিফিকেট আমরা দিয়েছি। তারা প্রত্যেকেই ভালোভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে। तारकेश्वर इंटरनेशनल स्कूल ही परीक्षा হয়েছিল। बाराबनी से मनोज शर्मा के मुताबिक बाराबनी में CPIM बाराबनी एरिया कमेटी ने थाना बाराबनी को मौजूलियत दी है। थाना में किसी भी सियासत बहस में बाली को रोका जाएगा। रैली को रोकना जरूरी है। CPIM पार्टी दफ्तर से इसी तरह के 5 मुतालबात उठाए गए थे। বালি জলে জলে রাস্তাটা গলে গেছে। মদনপত্রিকা আক্রমণ করে কোনো রাস্তাই আর রাস্তা বলে অবশিষ্ট নেই। যা খুশি করছো তোমরা করো। আমরা একটাই কথা বলবো, মানুষ যখন জাগবে মানুষ প্রতিবাদ করতে শিখবে। মানুষ ধীরে ধীরে জাগছে, মানুষ প্রতিবাদ করবে। আমরা একটাই কথা বলবো, বালি কয়লার ভাগ বখরা নিয়ে এলাকার ছেলের বুকে গুলি কেন লাগবে? তৃণমূলের নেতাকে জবাব দিতে হবে। দোমানির বাজারের বুকে জবাব দিতে হবে। তোমরা বালির ভাগ করবে, কয়লার ভাগ করবে, সেই ভাগের आज के दौरे में साकरी प्रोग्राम JK नगर के जलबलपुर में मुंजम किया गया है। सबके लिए तालीम गैर सरकारी तंजीम जिमारी गिराम में एक प्रोग्राम मुंजम करती है। 60 तलबा के पास विंटर कपड़ों की फ्राहिमी थी। बसुधा गोस्वामी, रिमन चैटर्जी और दीगर ने इसमें अहम किरदार अदा किया। आज बागा चैरिटेबल सोसाइटी के जेर एहतमाम बनपुर के ढेकसरी ओल्ड एज होम में एक दिन तक शकाफती प्रोग्राम और ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया, जब CCL बिसाब चौधरी मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। तरुण बाबू खुद इन्होंने आश्रम के लोगों में कंबल बांट दिए। तरुण बाबू ने अपने तकरीर में कहा कि वो आने वाले दिनों में बालाका चैरिटेबल सोसाइटी से वाबस्ता होंगे। इन्होंने चैरिटेबल सोसाइटी का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर काउंसलर परियाबर्ता सरकार, सुमित डिपता राय, मुंडेरा गोशल, तापस गोशाल और दीगर नामवर शख्सियात भी मौजूद थे। पुरुलिया में 13 दिसंबर को भारतीय जनता आदिवासी मोर्चा का तंजीमी इजलास मंगल के रोज़ पुरुलिया शहर में हुआ। मीटिंग में सामने आने वाले इलेक्शन पर जोरदार लड़ाई लड़ने के लिए रोड मैप तैयार किया गया। इस मौके पर रियासती जनरल सेक्रेटरी MP जियोतर माय महतो, मालदा से रुकन पार्लियामेंट BJP ST मोर्चा के रियासती सदर खगेन मुर्मू, पुरुलिया जिला BJP सदर विद्यासागर चक्रवर्ती, रियासती जनरल सेक्रेटरी तोहन शुभ्रा सिंह, साबिक रियासती जनरल सेक्रेटरी अजीत सिंह सरदार, जिला जनरल सेक्रेटरी कमलाकांत हंसडा, युवा मोर्चा चेयरमैन नेतपाल सिंह और दीगर मौजूद थे। শুধু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আমাদের কর্মসূচি আমরা গ্রহণ করি না। ভারতীয় জনতা পার্টি একমাত্র পার্টি যে দল হচ্ছে পৃথিবীতে সর্ববৃহৎ দল। আমাদের দেশে তো বটেই, পৃথিবীতে আপনি যদি খোঁজ করেন দেখবেন ভারতীয় জনতা পার্টি হচ্ছে সর্ববৃহৎ দল।
সবচাইতে বড় পরিবার হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি। তাহলে কি ভারতীয় জনতা পার্টি সবসময় মানুষের সঙ্গে থাকেন, মানুষের বিপদ আপদে তাদের পাশে থাকেন। তাই তো ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত আমাদের কার্যকর্তা পদাধিকারী, আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি, কি আশা তাদের করছেন? খুন হতে হচ্ছে, 130 জন খুন হয়েছে। জঙ্গলমহলে এবার ফলাফল কি হবে, কি আশা করছেন আপনারা? জঙ্গলমহলে যে জঙ্গলমহল হাসছে বলছিলেন দিদিমণি, আজকে জঙ্গলমহল কাঁদছে। আমি তো ঝাড়গ্রামেও গেলাম, আমি এখানে পশ্চিম মেদিনীপুরে গেছি, আমি গতকাল আমি বাঁকুড়াতে ছিলাম, আজকে পুরুলিয়াতে এসেছি। সব জায়গায় এই যে জঙ্গলমহল এলাকাতে আজকে মানুষ সমস্ত দিক থেকে বঞ্চিত, আদিবাসীরা তো বটেই, অন্যরাও বঞ্চিত। ফলে জঙ্গলমহল আজকে কাঁদছে। দিদিমণি দুয়ারে সরকার পাঠাচ্ছেন এবং জঙ্গলমহলের এক সময়ের ত্রাস, যিনি এখানে ত্রাস তৈরি করেছিলেন ছত্রধর মাহাতো, তাকে দুয়ারে দুয়ারে পাঠাচ্ছেন। উনি এখন তো অন্ধকার দেখছেন, যে দুয়ারে দুয়ারে সরকার পাঠাচ্ছেন, বলছেন সরকার পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। ওরা বলছেন দুয়ারে দুয়ারে সরকার পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে, অর্থাৎ এই সময়তে তিনি মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন, তাই মানুষের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। আর ছত্রধর মাহাতোকে দিয়ে পাঠিয়ে আজকে তিনি আবার ভাবছেন যে আবার সেই অন্ধকার দিনটাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য উনি চেষ্টা করছেন, এখানে আবার মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য। কিন্তু মানুষ এত সহজে তারা ভীত সন্ত্রস্ত না, ভয় পাবে না। ভারতীয় জনতা পার্টি সবসময় লড়াই করছে। আমাদের পার্টি, ভারতীয় জনতা পার্টির আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাজির গাড়ি ভাঙচুর হলো, তাকে খুন করবার চেষ্টা করছে আমাদের কৈলাস বিজয় বর্গীয়জি, শিবপ্রকাশজি, আমাদের মুকুলদা, আমাদের দিলীপ দা, আমাদের সমস্ত কার্যকর্তারা ছিলেন এখানে। ওই আমাদের জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো, তিনি সাংসদ, তিনিও ছিলেন। আমাদের সমস্ত নেতারা, তাদের গাড়িকে আটকানোর চেষ্টা হয়েছে, মারধর করার চেষ্টা হয়েছে, খুন করবার চেষ্টা হয়েছে। আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি পিছিয়ে যাওয়ার না। আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির এসটি মোর্চার পক্ষ থেকে আমরা আমাদের বিশেষ করে আদিবাসীরা, আমাদের রাজ্যের 60 লক্ষাধিক আদিবাসী আছে, এই আদিবাসীদের তাদের যে বিভিন্নভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে, তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, তাদের যে সমস্ত সমস্যা, এটা আমাদের রাজ্যে এই 10 বছর ধরে আমাদের রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেসের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি অনেক কথাই বলেছেন আদিবাসীদের ক্ষেত্রে। উনি আদিবাসীদের সুরক্ষার কথা বলেছেন, আদিবাসীদের তাদের খাদ্যের যোগানের কথা বলেছেন, তাদের সমস্ত রকমের সুরক্ষা দিবেন বলেছিলেন। কিন্তু এখন আদিবাসীরা সব দিক থেকে বঞ্চিত এবং সমস্ত রকমের অসুরক্ষা যদি বলেন আদিবাসীদের মধ্যে আছে। এই পিছিয়ে পড়া পশ্চাৎপদ মানুষ, এদের জন্য একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি, আমাদের দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি খাদ্যের যোগান থেকে শুরু করে আদিবাসীদের তাদেরকে নিজের পায়ে দাঁড় করানোর জন্য যে সমস্ত প্রচেষ্টা নিচ্ছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার তার প্রকল্প ঘোষণা করছেন, সমস্ত মানুষের সঙ্গে আদিবাসীদেরকে আমাদের একেবারে মূল স্রোতের সঙ্গে যুক্ত করবার জন্য শিক্ষা ক্ষেত্রেই বলুন বা আমাদের সামাজিক ক্ষেত্রেই বলুন বা আমাদের তাদের যে বিশেষ করে তাদের যে নিজেদের বাসস্থানের ক্ষেত্রে বলুন, সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি, যিনি শুধু আমাদের দেশের মানুষের মন জয় করেননি, শুধু আমাদের সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে যিনি বিশ্ব বরেণ্য নেতা হিসেবে আমাদের দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে কাজটা করছেন, সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাসের ভেতর দিয়ে, তাই আদিবাসীরা এই বঞ্চিত অবস্থার মধ্যে আমাদের রাজ্যে এই আদিবাসীরা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প থেকে তারা সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন। আর রাজ্যের যে आसनसोल में सलियांचल में INTTUC में 500 अफराद के मिनी बस वर्कर्स के तौर पर काम करने वाले छटनी के खिलाफ एहतजाज शुरू किया। राजू अहलवालिया ने मिनी बस मालिकान पर कारकुनों के इस्तेहसाल का शदीद इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि मालिकान लॉकडाउन के वक्त से ही मजदूरों का इस्तेहसाल कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान ना तो कारकुनों की मदद की गई, अब 500 बदले जाने वाले कारकुनों को रुखसत कर दिया गया है। इन 500 खानदानों ने रसौरी के बहरान का सामना किया है। बस मालिकान के मनमानी रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। थाना कुल्टी के इलाके में लापता बूढ़ी औरत की लाश कत्ल के खौफ से घर के कुएं से मिली। बूढ़ी शख्स की लाश कुल्टी थाना इलाके के वार्ड 64 में कुल्टी नेहरू स्टेडियम के करीब वाक़या शिशमंगल स्कूल के करीब इसके घर के कुएं से बरामद हुई है। आसनसोल में लाश जांच के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया था। वाक़ये के बारे में मुकामी साबिक काउंसलर कृष्णा प्रसाद ने बताया कि आरोप दत्त नामी नौजवान ने पड़ोसी को बताया कि कल से इसकी मां लापता है और इसकी वालिदा की लाश इसके अपने कुएं से बरामद हुई है। मुकामी लोगों को खौफ था कि
बूढ़े को मारने के बाद लाश को कुएं में फेंक दिया गया है और कुएं में फेंकने के बाद लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि विद्या का बेटा इसे पीटता था। हालांकि इसके बेटे ने इस तरह के इल्ज़ामात को बेबुनियाद कहा है और कहा है कि इसकी मां लापता थी। इसे मालूम नहीं कि कुएं में इसकी लाश कैसे आई। कुल्टी पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। आसनसोल में फैशनेबल किड्स एंड बेबी प्रोडक्ट्स का खसूसी शोरूम आसनसोल के भांगा पांचिल में खुला है। इतवार के रोज़ शोरूम का इफ्तिताह श्री सवेटा इंटरप्राइजेस की जानिब से कुंभा के अफराद ने फीते काटने से किया। इस मौके पर फरस्ट्री.com की कौशिक मोदी ने कहा कि शोरूम में 0 से 7 साल तक के बच्चे के लिए तमाम सामान मौजूद है। यहाँ 50 से 15 हज़ार रुपये तक के अशिया फ़रोख्त की जाएंगी। कपड़ा, कस्तूरी, चप्पल, खिलौना, हिमाक, झूला, तेल, साबुन, चकात समेत तमाम सामान फ़रोख्त होगा। इन्होंने बताया कि ये ज़िला का पहला शोरूम है। बंगाल में मज़ीद 2 शोरूम्स खोले जाएंगे। इस मौके पर महेंद्र कुमार मोदी, अविनाश खेतान, अनिकेत खेरवाल, रोहित मोदी, निधि मोदी वगैरह मौजूद थे। जनूबी असेंबली के हल्का आसनसोल और इसके आसपास के इलाकों बारथवाल गांव के रिहायशियों ने रेलवे पटरियों पर रेलवे ओवरब्रिज के मुतालबे पर एहतजाज किया। आसनसोल कॉरपोरेशन के इंतजामी बोर्ड मेंबर और तृणमूल रहनुमा अशोक रुद्र इसकी क़यादत में थे। ताकोरी, नया बस्ती, चासापट्टी, नटदेही, धनवा, कालाझरिया, भुलोकोजोर जैसे देहात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपनी जान के खतरे पर हर रोज़ बनपुर और आसनसोल तक रेलवे लाइन अबूर करते हैं। इलाके के आम लोग एक अरसे से इस इलाके में रेलवे ओवरपुल का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला है। बनपुर एरिया कमेटी के इक़दाम पर हीरापुर पुलिस स्टेशन में दिलीप सरकार और अर्पण मुखर्जी समेत बाएं बाजू के कारकुनों के कातिलों की गिरफ्तारी और इलाके में मुआशरती सरगर्मियों पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा करते हुए एक एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। ऑफिसर सामने শিডিউল কাস্ট শিডিউল ট্রাইবের সার্টিফিকেট বানানোর জন্য সরকারের যা জটিলতা ছিল সেই জটিলতাকে সরলীকরণ করার জন্য আমাদের সেখানে অবস্থান কর্মসূচি ছিল। কিছুক্ষণ পরে কমরেড ভীমনাথ তেওয়ারিকেও অ্যাম্বুলেন্সে এনে সেখানে ভর্তি করতে হলো। কেন? মিছিল করছিল, লাল ঝান্ডার পতাকা কাঁধে নিয়ে, ডিওয়াইএফআই এর সাদা ঝান্ডার পতাকাকে কাঁধে নিয়ে একটু পরে ভীমনাথ তেওয়ারিকে অ্যাম্বুলেন্স করে হসপিটালে ভর্তি করতে হলো। এখানে আমাদের নেতৃত্বরা সবাই ছুটে গেল হসপিটাল। এদিকে আমাদের বক্তৃতা চলছে। কমরেডরা বামফ্রন্টের সরকারটার পরে তৃণমূলের সরকারটা আসার পরে আমাদের গোটা পশ্চিম বর্ধমান জেলা জুড়ে লাল ঝান্ডার নেতা কর্মীরা ওই জেলার সংশোধনাগারে একটার পর একটা ছেলে ভর্তি আছে, বন্দি আছে। কমরেডরা সেখানে গেছে দেখা করতে, আর পিছন দিকে ভীমনাথ তেওয়ারি হসপিটালের ওখানে তাকে স্ট্রেচারে করে ভেতরে ভরছে। भीमनाथ तिवारी माँ हॉस्पिटल के बाहर बरंडे पर बैठे थे और वहाँ पर हम लोगों का कॉमरेड गए और जाकर उनसे बात किए। उनका माँ रोती बिलखती हुई हम लोगों का लीडर से बोल रहे थे कि भीमराज कैसा है। हम लोगों का लीडर उसी माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले कि नहीं, भीमराज ठीक है, आप थोड़ा सा दिलासा रखिए, कुछ ही देर में भीमराज वहाँ से निकलेगा। तब हम लोगों का कॉमरेड जब उनके माँ से बात कर रहे थे तो हम लोगों का कॉमरेड भी, हम लोगों का लीडर भी जानते थे कि भीमराज ভেতরে নেই, সে মারা গেছে। সেই ভীমরাজ তেওয়ারি মারা যাবার পরেও গোটা জামুরিয়া থেকে শুরু করে দিলীপ সরকার, নির্গুণ দুবে, অর্পণ মুখার্জি একটার পর একটা খুন হয়েছে। নেতারা, নেতৃত্বরা, কর্মীরা, সমর্থকরা, সরকারের পুলিশ প্রশাসনের একটা কোনো খুনের কিনারা আজ পর্যন্ত ক্লিন চিট, আজ পর্যন্ত সেখানে কোনো সঠিক সুরাহা, সঠিক তদন্ত সেখানে হয়নি। কেন হয়নি? কেন হতে পারে না? दुर्गापुर में हिंदुस्तानी मजदूर सिंह ने इतवार को 8 निकाती मुतालबात के साथ रैली निकाली, जिसमें PF ESI मुनासिब तनख्वाह शामिल है। जुलूस विरंगी मोड़ से शुरू हुआ और बेनाचेटी बाजार पर इख्तिताम पजीर हुआ। পশ্চিম বাংলার সমস্ত শ্রমিক শ্রেণী সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আসানসোল দুর্গাপুর জেলায় শ্রমিকদের একই অবস্থা। তাই আসানসোল জেলা BMS এর পক্ষ থেকে শ্রমিকদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা এবং শ্রম আইনকে কার্যকর করার দাবিতে আমাদের মহামিছিল। এই মহামিছিলের আমাদের 8 দফা দাবির উদ্দেশ্যে হচ্ছে, প্রথমত রাজ্য সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি দিতে হবে। দ্বিতীয় নম্বর, সমস্ত ঠিকা শ্রমিকদেরকে PF এবং ESR আওতাভুক্ত করতে হবে। ফ্যাক্টরি আইন অনুযায়ী সমস্ত শ্রমিকদেরকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। এরকম
8 দফা দাবির সমর্থনে আজকে আমাদের মহামিছিল। এই মহামিছিলে আমাদের 4 থেকে 5,000 বিভিন্ন স্তরের শ্রমিকরা যোগ দিয়েছেন। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट। सक्सेस एंड रिलेशन नेवर डिपेंड ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ योर ब्रेन, बट दे ऑलवेज डिपेंड ऑन द ग्रेटनेस ऑफ योर बिहेवियर एंड थाट्स। कामयाबी और रिश्ते आपके दिमाग की सलाहियत पर कभी इन्हिसार नहीं करते हैं, लेकिन वो हमेशा आपके तर्ज अमल और इफ्कार की अजमत पर मुनहसर होते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब न्यूज़ मोमेंट इंग्लिश। अस्सलाम वालेकुम।